तो बात है 22 मार्च 2026 की। जगह न्यूयॉर्क का लगार्डिया एयरपोर्ट। एक आम सी रात थी जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े हादसे में बदल गई। आज की इस तफसील में हम एयर कनाडा एक्सप्रेस की परवाज़ 8646 के साथ जो सानहा पेश आया उसकी गहराई में जाएंगे और सिर्फ हकाइक की बुनियाद पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर उस रात हुआ क्या था। सोचें, ये वो अल्फाज हैं जो तसादुम के ठीक बाद उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ज़बान से निकले थे। ये वो एक लम्हा था जब एक बिल्कुल मामूली की लैंडिंग एक सानहे में बदल गई। ये आवाज़ दरअसल उस खौफनाक वाक़े की पहली, आप कह लें, रस्मी तस्दीक थी। देखें, यहाँ हमारा मकसद कोई सनसनी फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो कुछ हम अभी तक जानते हैं ना, उसे एक साफ और सीधे तरीके से सामने रखना है। होता यह है कि ऐसे वाक़यात के बाद अक्सर गलत मालूमात, अफवाहें फैलने लगती हैं, तो हमारा काम सिर्फ तस्दीक शुदा हक़ाइक़ को आप तक पहुँचाना है। तो चलें इस वाक़े की तफसीलात में गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरे वाक़े को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले फ़्लाइट का पस मंज़र जानेंगे, फिर लगवाडिया में वो आखिरी इंतहाई अहम लम्हात कैसे गुजरे, उसके बाद खुद तसादुम और उसके क्या असरात हुए। चौथे हिस्से में हम उन वजूहात को खंगालेंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ, और आखिर में देखेंगे कि उसके बाद क्या हालात बने और कौन से अहम सवालात अब भी बाकी हैं। तो चलें पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। ये एयर कनाडा एक्सप्रेस की फ़्लाइट 8646 आखिर थी क्या, और लगार्डिया पहुंचने से पहले इसका सफ़र कैसा रहा? ये फ़्लाइट, जिसका नंबर AC6846 था, इसे जैज़ एविएशन ऑपरेट कर रही थी एयर कनाडा एक्सप्रेस के लिए। ये मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क लगॉर्डिया के लिए एक, आप समझें, बिल्कुल रोज़मर्रा की परवाज़ थी। जहाज़ था बम्बार्डिया CRJ 900 और इस पर 72 मुसाफिर और अमले के 4 लोग सवार थे। हाँ, एक बात थी कि परवाज़ 2 घंटे से भी ज़्यादा लेट थी, लेकिन इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और जहाज़ अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका था। और अब हम इस वाक़े के सबसे नाजुक हिस्से की तरफ आ रहे हैं। लगार्डिया में लैंडिंग से सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जहाज़ के दरमियान जो बातचीत हुई, वही इस पूरे हादसे को समझने की चाबी है। ये टाइमलाइन देखें, इससे अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल कितनी तेज़ी से बिगड़ी। सिर्फ एक मिनट के अंदर एक आम सी लैंडिंग एक खौफनाक तबाही बन गई। यहाँ एक सेकंड की कीमत थी और वक्त ही, अब कह सकते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। तो इस पूरे अलमनाक सिलसिले की शुरुआत हुई यहाँ से, जब एयरपोर्ट के रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ट्रक, जिसे आमतौर पर ट्रक 1 कहा जाता है, उसने टैक्सीवे डेल्टा से रनवे 4 को क्रॉस करने की इजाज़त मांगी। और ठीक इसी वक्त फ़्लाइट 8646 लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार फाइनल अप्रोच पर थी। और ये था वो फैसला कुन लम्हा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने ट्रक को रनवे क्रॉस करने की इजाज़त दे दी। ये वो एक क्लियरेंस थी जिसने अनजाने में तसादुम की पूरी स्टेज तैयार कर दी। जाहिर है उस वक्त ट्रक ड्राइवर को तो यही लगा होगा कि रास्ता बिल्कुल साफ है। अब ज़रा यहाँ गौर करें, ये नुक्ता बहुत अहम है। जैसे ही कंट्रोलर को अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो उसका पहला हुक्म ट्रक के लिए नहीं था। उसने घबराहट में फ्रंटियर की फ़्लाइट 4195 को रुकने को कहा, जो कि करीब ही एक दूसरे टैक्सीवे पर थी। ये जो एक लम्हे की भटक थी ना, ये उस शदीद ज़हनी दबाव को दिखाती है जिसका वो उस वक्त सामना कर रहा था। और फिर ये मायूस कुन चीखें सुनाई दीं। कंट्रोलर ने बार बार ट्रक 1 स्टॉप चलाया, लेकिन तब तक आप जानते हैं बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ और ट्रक दोनों एक दूसरे के रास्ते में थे और तसादुम को रोकना अब नामुमकिन था। अब आते हैं उस लम्हे पर जब वो खौफनाक टक्कर हुई और देखते हैं कि इसके फौरी और तबाहकुन नताइज क्या निकले। जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक टक्कर के वक्त जहाज़ की ज़मीनी रफ्तार तकरीबन 24 मील फी घंटा थी। इसका मतलब ये है कि जहाज़ कामयाबी से लैंड कर चुका था और रनवे पर अपनी रफ्तार कम कर रहा था। एविएशन की ज़ुबान में इस अमल को लैंडिंग रोल कहते हैं। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि इसने जहाज़ के कॉकपिट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जहाज़ का जो अगला हिस्सा था वो ऊपर की तरफ उठ गया, क्योंकि इसका सामने वाला लैंडिंग गियर और नाक का पूरा हिस्सा तबाह हो चुका था। और इस हादसे की जो सबसे भारी कीमत थी वो इंसानी जानों की थी। जहाज़ के दोनों पायलट्स इस हादसे में जानबर ना हो सके।
ان کے علاوہ 39 مسافر اور عملے کے لوگ اور فائر ٹرک میں جو 2 لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے۔ کل 74 لوگ اس حادثے میں محفوظ رہے۔ دیکھیں، یہ حادثہ صرف ایک شخص کی غلطی کا نتیجہ نہیں تھا۔ اب ہم ذرا گہرائی میں جائیں گے اور ان وجوہات کو دیکھیں گے، اس پورے سسٹم کو دیکھیں گے جس نے اس سانحے کے لیے راہ ہموار کی۔ اچھا، اس مسئلے کی جڑ کو سمجھنے کے لیے ایک ٹرم سمجھنا بہت ضروری ہے، رن وے انکرجن۔ بالکل سیدھے الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جہاز، گاڑی یا شخص غلطی سے ایک ایکٹیو رن وے پر آ جائے۔ مصروف ایئرپورٹس پر یہ ایک مسلسل خطرہ بنا رہتا ہے، اور اگرچہ زیادہ تر ایسے واقعات بغیر کسی نقصان کے ٹل جاتے ہیں، لیکن یہ والا ایک بہت بڑی ناکامی ثابت ہوا۔ تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ ایک تجربہ کار ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اتنی بڑی غلطی آخر ہوئی کیسے؟ کیا یہ صرف ایک شخص کی ناکامی تھی یا پھر پورا کا پورا سسٹم ہی دباؤ میں تھا؟ تحقیقات میں اکثر ایک سوئس چیز ماڈل کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی بلکہ کئی ناکامیوں کا ایک سلسلہ تھا۔ سوچیں کہ حفاظت کی کئی تہیں ہوتی ہیں، جیسے پنیر کے ٹکڑے۔ ہر تہہ میں کچھ سوراخ ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سوراخ ایک لائن میں نہیں آتے اور خطرہ رک جاتا ہے، لیکن یہاں وہ سارے سوراخ ایک سیدھ میں آ گئے۔ پہلا سوراخ، فائر ٹرک خود ایک اور ایمرجنسی کی وجہ سے جلدی میں تھا۔ دوسرا، اطلاعات یہ ہیں کہ ٹاور میں صرف ایک کنٹرولر تھا جو ایک ہی وقت میں ٹاور اور گراؤنڈ دونوں کو سنبھال رہا تھا، جو کہ کام کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ پھر گیلا رن وے اور رات کا وقت بھی ایک فیکٹر تھا۔ یہ تمام چیزیں جب مل گئیں تو ایک بڑے سانحے کا سبب بنی۔ اور پھر یہ دل دہلا دینے والا لمحہ آتا ہے۔ حادثے کے کچھ ہی دیر بعد وہی کنٹرولر ریڈیو پر ایک دوسرے پائلٹ سے بات کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کی آواز میں جو درد اور پچھتاوا ہے وہ صاف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ظاہر ہے اس حادثے نے صرف لاگارڈیا ایئرپورٹ کو ہی نہیں بلکہ پوری ایویشن انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے فوری بعد کیا ہوا اور مستقبل کے لیے کون سے بڑے سوالات کھڑے ہوئے۔ حادثے کے فوراً بعد FFA یعنی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے ایئرپورٹ پر گراؤنڈ سٹاپ جاری کر دیا، مطلب تمام پروازوں کو وہیں روک دیا گیا۔ امریکہ کے سب سے مصروف ایئرپورٹس میں سے ایک کا اس طرح گھنٹوں تک بند ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اس سے ہزاروں مسافر متاثر ہوئے اور پورے ملک میں فلائٹ آپریشنز میں خلل پڑ گیا۔ تو آخر میں یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس اتنے جدید سسٹمز ہیں لیکن پھر بھی انسانی غلطی کا امکان تو رہتا ہے، تو ہم اس انسانی عنصر کو بہتر طریقے سے سپورٹ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ہے مناسب ٹریننگ کا، عملے کی تعداد پوری رکھنے کا اور کام کے بوجھ کو صحیح طریقے سے مینج کرنے کا۔ آخر میں ہماری تمام ہمدردیاں اور دعائیں ان دونوں پائلٹس کے لیے ہیں جو اس سانحے میں نہیں رہے، تمام زخمیوں اور ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بہت تلخ یاد دہانی ہے کہ ہوا بازی کی حفاظت کسی ایک کی نہیں بلکہ ہم سب کی پہلی اور مشترکہ ذمہ داری ہے۔